ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمي ألا تنوك على بركدا كالفوك على ولي مندون فصلي أكان نبي من بين نوي سيدنا محمد كشي أن النعمة بكتا سيدنا محمد ما anaka sahaba sanno naka sudu sanno an islam nyuma minu daru la ka tugula ku ka dina kalfoma fogata se jodoma ko fe amanga sababu nyuma fu amanga shekhu fu kadamna sheikh sidi ahmad tijani no yana sababu nyuma anaka khalifa anona bla aka gino yela mana chemina no sheikh sidi ibrahim nyasi no ala don budget an bɛɛ lajɛlen mina ala dɔnna cɛ min sababu la o kɔfɛ o bolongɔni siyɔrɔ an ka jamana in na n'o ye mali ye a ka khalifa n'o ye sheikh mohamedul mahi an bɛ ala deli diɲɛ salimana ale ye an'o fana ka khalifa a nɔna bila a ka gindow yɛlɛmana cɛ min na a ye min jira n'o ye an ka sheikho ye n'o y'an fa ye n'o ye sheikh mohamedul munir mahi haidara o kɔfɛ an ka sheikho n'o ye an damajuru samaba ye bi kata anga shego banu ma kata alaga hadaro ma no ye sheikh muhammad al-arabi haidarai ambe ala deli shi ani kenaya an kundala jan ala ko di anama hadara tafanga ala ko nogaya anama ko fe alla jeba che ani muso ambi belejele fo ka belejele wale nyuma don jen fanta ani nani ma bi ami sungolo la ami sungolo kle tan nani na shula o ko so ami do nyini so mo minu shuna bato ala ka belejele mina minu heru masega shun ya rabbi ya karim ala ka shun no ya ulu fanaye o ani minu shuna salo nulu manyine soro bada dali ala ka no ya umma ala ku kabru noro anu taje mina shini ala ka no ya umma anu taje uyan ko kiti mina ala ka no ya umma anu taje mina shini ala ku no ya ambelejele ma ala ka shini kenani labangu ma ani soro ani wasani korota ala ko di ama anga jamanaw nyamine do am ala deli basgi ala ko di anga jamanaw belejele ma afrique du belejele kerengere ma anga jamana no e mali futna minum ba kono be mali minum ba kono ya rabbi ya karim ala ka belejele tasmu dufa ala kana ni basgi ni here anga jamanaw kono ma ambi kena minga bi ambi feka kuma minga bi walanda minga ode tasira nyuma kase alama hadama de tasira ukacha ni bora siru kibita bamako ba sura sira chama msega tanye me sira telma yimini muye ode gedron maslameya ode sen ambe alama ala jen soroli ode layini ala jiɲɛ bi sɔrɔ sira minnu ŋa ni ala yɛrɛ y'o di ka na an ka ala ɲini ni o siraw ye o de ye hakilimaya ye ma an bɛ ala tanu ka ala barikada ala ye hɛrɛ kɛ an ye ala ye nɛɛma di an ma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ala ko n'a ye hɛrɛ k'i ye n'a ye nɛɛma d'i ma n'a ye lafiya dɔ d'i ma n'a ye bonya dɔ d'i ma i k'i da don o la ka to k'o fɔ ka to k'o lakali k'a jira a jɛri ye k'o de la a bi ala bɛ nisɔndiya i kɔrɔ ala bi dɔ fara i ka bonya kan ala bi dɔ fara i ka kɔrɔta kan a ye hɛrɛ min ye ala b'a jidi ye ma ala ye nɛɛma min di an ma n'o silamɛya nɛɛma ye n'an da b'o la k'o fɔ an b'a la deli ala k'an jidi ala k'an ka faamuyaw kɔrɔta ala ka dɔnni sɔrɔ hɛrɛma di an ma labato ko ɲuman ala la a ka kɛraw la an b'a la deli o la ne ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye
ma sira min be no de kadi alay no de banze alama o bele o dode tariqatu tijaniya o de sufiya siratige minum beno ni mo wabi yere di alama ibi glo alaga chanyumona ibi glo alaga walijula ibi ka danaya da uluka ina fa sahabo dara krala tuwe mina ka tugu ala tuwe mina no kera aka chana alabi ibi do sira dabba fe ibi si iseyoro la ka soro ima senge mbalmache animso dongo amba me ko tijaniya yere munye man nafa jume mi tijaniya la ma jume de kan tijaniya mine amina andado ola man nafara tijaniya yere doron o de ala bato sira min bi esse alama teliyala nogoyala mi garanti lindo o tariqa tijaniya yere mundu asor la tugodi man Sheikh Sidi Ibrahim Sheikh Sidi Ahmad Tijani no ye alakram mode sallallahu alaihi wasallam alakram mode Sheikh Sidi Ahmad Tijani ale de kera alaka jonyuma bay alay jomi samandiya waliju chela katame waliju bele jeleka nangu waliju obi famia kero ko fe nabimu ko fe jominu beno ni gidobu ni alache nu ka hami alay ni ala yare u kanu u ye ala kanu ala gilu do anu che pour que da 20 bele jele bi sega hina soro ulu fana sababu lo to no afulde mo waju ma ni sarana ala nya waliju ma ala go waju minum be na lay gilu do ma na lay kabako baw ku ye ulu bele jele ka nyema o de Sheikh Sidi Ahmad Tijani kuma mina yaka ala bato ke ay khalwo chama ke ay Qur'an durushika to dimsayala ka kitabu doni bele jele faranyo ka soro amata misan ta anduka ka soro ka du khalwa la bi ala nyini ala yare jati nyini ama je nyini ala de ayake ka ala yare de nyini ma ala na fonsere ya amma ina fo ala ga layni do ku Sheikh Tijani nali pour que hinami no for ala ka sallallahu alaihi wasallam ka fo mando be alaga hine anyeshi men mando ma kosebe o sababu do de kun Sheikh Sidi Ahmad Tijani manga do ni mami Sheikh Sidi Ahmad Tijani soro ka tuwala ki kalfa amma afo ede ma jon kunandi o fana kan no na foro ko waliju nyema bado se o kon to la waliya konanana waliju shil ma sosolika ulaga fo Sheikh Sidi Ahmad Tijani ale de waliju benyamaye ale de ko aka pumuna kuntu waliyan aliman bi wilayati wa adamu bayna at-tin wal ma'i lahu akodi ko ale Sheikh Sidi Ahmad Tijani ko ale de baka waliya kalama ka sora ava dama bogoni jima ke nyonga folo o waliju de bisagani famia maminu dara waliju la doni diraminu mawlude bisagani famia nani sharia kala ka sharia bele jele fami o soro ni ma haqiqa don soro aka chana walju ko kuma etisega famia mani Sheikh Sidi Ahmad Tijani mamna ni alakira sallallahu alaihi wasallam ay annata ayake aka representant yi aka kalande folo du kolon sanfe anale amma ka asoro aka khalwala alanyinina akwa mako sisa ika heren nana ima ma iye wurudi mina walju fe wurudi minu mi sura ya alala a bele jele ginobi wurudi kele mina minu de dima wani wurudi ne alakira sallallahu alaihi wasallam ya de ka wurudi mana ya famiye ni yoroina ambado ka fo Tijani yere Sheikh Tijani tate na ya fo ula a famiye bi nogo ya amma alakira de bangina yi vis-à-vis ka Tijaniya inda ka siratike inda ma ko afo astaghfirullah shan keme solli ni alakira ka shan keme la ilaha illallah shan keme ako ni ngin na fami bi Allah asorolaka uru fo Sheikh Sidi Ahmad Tijani matiyani na fa bele uye mu a bele do ye alabi ya fa erma emiya mine kake alabi ya fa ema
abi yafa ifama n'a sɔrɔ silamɛ ɲuman don n'a sɔrɔ silamɛ don hali ni tijani tɛ ala bi yafa ma yafa min don an bɛna tila k'an da don o la i ba i woloba n'a sɔrɔ hali n'a ma tijaniya minɛ ni e ye tijaniya minɛ e ka tijaniya kɛli kosɔn ala bi yafa ale fana ma den minnu bɔra i solo la o kɔrɔ i yɛrɛ wolodenw ala bi yafa ninnu ma i furu ɲɔgɔn n'a sɔrɔ i ye cɛ ye i furumuso ala bi yafa o ma i ka tijaniya kama nka sariti ye min a ka sɔrɔ a yɛrɛ silamɛ ye a ka sɔrɔ a tɛ tijaniya yɛrɛ kɔntoro la ni mɔgɔ min ye tijaniya ni muso de don ala yafalen don ale fana ma ala yafa mɛ a furu cɛ fana ma n'a sɔrɔ o fana hali ni tijani den dɛ nka sariti ye min ye a ka sɔrɔ a tɛ tijaniya yɛrɛ kɔntoro la ala bi yafa ninnu bɛɛ lajɛlen ma yafa jumɛn de ko don an bɛ n'o de walawala sisan ala bi yafa ma saya sigara o gɛlɛya ala b'o ta ka bɔ u kan o y'a fɔlɔ ye kaburu gɛlɛya bɛɛ lajɛlen hali a misikala zarate tijani den t'a kelen ye a ɲɛna sirati yɛlɛli ani o taamaw ala yafalen don tijani den ma ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen la tijani den ani maa minnu ni ala yafara olu la ale kama a ka tijaniya kama nin ye tijaniya fusamaniyaba dɔ ye lahara jugement jɔ kɛnɛ jɔli ala yafalen don tijani den ma ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen la mani ala ka fusamaниyabaw ye ala ka fusamaniya min n'ala ye a ɲɛsin alakira mɔndow ma sallallahu alaihi wasallam nin bɛɛ kɛra alakira de kama chaque tijani de kɛra sababu ye ka na an ma ma nin ye hɛrɛba ye ma astaghfirullah min dira ani sɔli ani la ilaha illallah astaghfirullah siɲɛ kelen n'i y'a fɔ k'a sɔrɔ i ye jurumu bahagɛ o bahagɛ kɛ i ye san hakɛ kɛ jurumu na istighfaru fɔko kelen ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o bi a bɛɛ yafa sɔli ala nabi sallallahu alaihi wasallam man salla alayhi salatan wahidatan sallallahu alayhi biha 10 kira ko ti sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min sɔlila ale ala kira ka siɲɛ kelen ko ala a n'a ka mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'u bi jɛ ka sɔli kɛ a tigi kan maa min ye sɔli siɲɛ kelen kɛ dɛ k'u bi jɛ ka sɔli a tigi ka siɲɛ 10 ma mɛlɛkɛ hakɛ joni b'o da dɔn miliyɔn de don wa miliyari de don wa miliyari sigiyɔrɔma miliyariw de don wa a ka can ka tɛmɛ nin bɛɛ kan sabula n'a fɔra ko mɛlɛkɛ ka jigin mɛlɛkɛw ka bɔgɔ kisɛ kelen diɲɛ bɔgɔ ta a tila kisɛ kelen kelen ko mɛlɛkɛ dɔw jɔlen bi to o ti bɔgɔ sɔrɔ caya fɛ ma ala ninnu bɛɛ lajɛlen ma minnu don mɛlɛkɛ ninnu fana do jaabi de bi olu la do jaabi b'olu la u ma deli ka ala kota o ti ala kota ninnu ka sɔli e kan sɔli kɔrɔ de ye duwawu ninnu de bi ka duwawu e kan ka nɔɔrɔ suuru e kan ma i b'a dɔn sɔli yɛrɛ siɲɛ kelen o bi cogo di sango o siɲɛ 100 ala ye diɲɛ don o don da sɔgɔma i b'a kɛ siɲɛ 100 wula fɛ i b'a kɛ siɲɛ 100 ni luzuni ye k'o ye luzuni de dɛ maa dɔ bɛ se ka sɔli kɛ siɲɛ 100 nka e ka sɔli 100 a titi yan de ka sɔli siɲɛ i ka ɲɛnama yɛrɛ bɛɛ kɛ ka sɔli kɛ i bɛ baraji baw sɔrɔ a la mɛ a titi yanni de ka sɔli siɲɛ kelen a t'o valeur bɔ fiyewu sabula a luzuni de bɛ olu bolo a bɛ i n'a fɔ sisan mɔgɔ min examen bɛ ka kɛ e taara don kilasi la tɔgɔ sɛbɛn de bɛ yen mɔgɔ tɔw taara ka t'o inscrit ka o tɔgɔ sɛbɛnna ekɔliso la donc ekɔli b'olu kalama k'a fɔ u bɛ yen mais e ma sɔn k'o kɛ e kɔni taara komi jama ka ca kilasi kɔnɔ e bɛ don k'i sigi ni mɛtiriw donna u mana fɛn o fɛn kɛ i ka kaye b'i bolo i b'a bɛɛ sɛbɛn i tor'o la i ye kuruw ta kɛrɛfɛ fo ka faamuya sɔrɔ hali ka tɛmɛ ekɔlidenw yɛrɛ kan examen don hali ni e kɛra premier ye i tɔgɔ tɛ se ka ye lisi la ma tijani ye o de ye k'a fɔ ko tijaniya n bɛ tijaniya yɛrɛ kɛ ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔw kɛ tijaniya yɛrɛ wurudi n'o ye lazimu ye o b'o kɔnɔ ka ban na k'a to ma ayi o tɛ dɛ f'i ka don a la de n'i ma don fɛn na e tɛ se ka jate a kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya ye a bɛ i n'a fɔ e ma kɛ silamɛ e silamɛya baaraw kɛ i n'a fɔ ɲuman ye silamɛya baaraw de ye
etoraga maloboro tagata jini fando fe ka hine fando la ka nafolo di fando ma ka fanda deme ka misiru jo na ere ma islamé folo donc ika bara nyumai ala ba barka do ile ka jena tigela alke abi do ini jena tiga ko che ala se ga sababu di i bono ka barka do rubele di nga aljina ko kuma te etala ala ga hine lahara o tala pase ala ga hine lahara hine rahimu masa aka lahara hine onye shime islamo dema donc la ilaha illa allah o keme ibo ke sogoma dungudo la ilaha illallah shen kele kuni abla balazi fangile fe ka bato bele jele depuis ala jeen dafo kata se jeen wilila bato bebla balazi fangile na ko la ilaha illallah ba pese donc koray ni mamia famia on famia na la ilaha illallah de ismul azami ala re soro yoro de la ilaha illallah ma pese chogoti la ilaha illallah la donc a shen kele re ni ma yake ni ma la ilaha illallah kala o de kudu de ngama chama misaga la ilaha illallah fo mais ka soro e ma fo o fana be fo ga famia ni ngoyim be kono dondo de be no o doni yere o de keme ka ma chama je islamia konnana islamia indi kena mana indoro inde sharia indoro de haqiqa be batinu be no na fara batinu ala to dono minu mi moriyo ke ka kaboku ke ulu kote minu mi do ke mogo ku mogo gla angandu luma ulu kote de mim sega toya anyabe kabako bi foye abi ruhaniyo ye abi jino ye abi shinu ko fo abi do ke mogo do bi jabi o bele jele o batinu mi o batinu kenamata o ya jien la mai lahara foi tola foni mami mago glani o do o barajini ala yo dima na batinu ere de be o haqiqai jien foi tola jien releni foi tola o de ala dombo ka batinu na fara batinu abke moru nyana kulu tayde kodo kala sarari boka kabako keke ulu kota da o tifoye o jien o bena fo tayri ni serika tayri ya barala ibi client bo soro ibi na folo soro ni mi ibi minni ibo soro walma ye suder kala ye société o dela la ibi minon gla ibi fon atoy de halibi sega moto gla ibi sega kubo chama ke ibi sega miniser ibi sega développer miniser kono ka fin besoro batinu moru tafana o kele de do di moria kala jien adawame jien ndorondi kama lahara foi blonde ola foka famia foka wala mogoy oni ko ala to do niya fo ko barajib sega sorala jien alni jien ni lahara hera do sega kiye amba fo be sega ni nyuma yake ni fonfen hal ni ye minize de ke ka nyuma yake akonnana ibi lahara soro ni baro barake ka nyere rela ni ye ala nyini ni ka bara ni islamé ka ba imana koko ke ika islamé kono ni ngane nyumaye ala bi baraji bade di ma ika barla sabu ga daga ma chama be minu mika ke minu diga ke ngane nyumaye to la atwa de shakti yana nan tasrami anda fo shakti yani nan tasrami parce que nan fo abke na fo ayagla alakra sallallahu alaihi wasallam ay tasrami di shakti yani ma no debi ambolo bi ambi ko ke o iba soro ma chaman be no minu min nangarulu ke o ukuga nangarulu ke imadda ola idame mina iki take lahara amta nyon zoro bele jele ba do jema baw jen don ba baw ma fo ko wali judo ko alaka jonyuma do a bele jele me tasira mi ngode sufiya tasira wi ko korate fana ko maminu di sufiya tasira ka ko ambulu lagoshi ay ye alaka dine famu siraminga o yi garjige an be islame nyumay ma be ki bar nye nyumay ke ka islame kono ab fe ma islame nyuma ibi kishino yi misali la amna kuma ambi wati mina na yarabi la halamina am kuma no de tasiro ka cha sunna be sufiyo be no shi'au be abebe tasira chama be nga atasira nunu ni ya jetemine iba soro nyuma ba bede la juma ba bela hal sufia mi nimi ka fo juma bi sufia la
parce que sufiya maa dɔw bɛ olu bɛ wele ko sufi k'a sɔrɔ olu ni sufiya yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sira la fiyewu o de ka ca ka sufiya n'a fɔra sufiya a ka ca na fɔlɔ sufiw parce que olu tun bɛ kungo kɔnɔ u bɛ ala de ɲini a dɔw bɛ se ka san 20 kɛ ala ɲini na u bɛ kungo kɔnɔ u tɛ diɲɛ nata foyi t'u la u bɛ ka ala yɛrɛ de ɲini o ala ɲini kɔnɔna na fini ɲuman d'u bolo donc u bɛ nɔgɔ u kunkolow bɛ kɛ rasaw ye nka k'a sɔrɔ u yɛrɛw ka laɲini ti o ye ni maa min bɛ fɛ k'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ya olu fɛ pour que a ka fɔ e ye sufi ye o bɛ se ka ɲɛ i y'u ka lahalaya min ta a ka ɲi wala i y'u ka lahalaya ta parce que ni fɛn o fɛn fɛ i kan ka lahalaya bɛɛ hali a tigi ka dumuni kɛ cogo i kan k'a ladege o ka ɲi yɛrɛ baasi foyi t'o la mais sufiya i b'a sɔrɔ o sufi min filɛ n'a kunkolo kɛ mɛ rasta ye ni a nɔgɔlen don mɔgɔw ɲɛkɔrɔ i b'a sɔrɔ ale de saniyalen don ala fɛ yen ale ka rasaya o de ye rastaya yɛrɛ ye sabula i b'a sɔrɔ ale ma foyi ɲini ni ala yɛrɛ tɛ n'a ye fɛn o fɛn kɛ a bɛ ka kɛ ala de kama n'a ye fɛn o fɛn to yen a bɛ k'o fɛn de to yen alahu jati ɲinini kama ala ka muradu ye ninnu de ye ni mɔgɔ de tor'o la ala b'i sama ka n'a ma i b'o silamɛya jɔyɔrɔ fɔlɔ n'o ye isilamu ye i bɛna don imanu kɔnɔ o ye limaniya ye ma ala ya ko bɛ ala ko kɔnɔ i b'a sɔrɔ n'o fɔra kuranɛ kɔnɔ n'o fɔra hadisaw la i b'a sɔrɔ e dama bɛɛ lajɛlen la 100% a fɔ e ye mumini sinon n'i ye silamɛya kɔni i k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah sariya k'a fɔ masi tɛ fɔ ala ka sariya k'a fɔ sɛdina muhamadu y'a ka nabi ɲuman ye kira don n'i y'o fɔ o ye silamɛya donga ye o ye silamɛya jɔsen fɔlɔ fana ye anw ka faamuya la y'o ye o kɔfɛ i bɛna seliw ni sunw ni jaga ni hiji ninnu fara kan a bɛ dafa 5 la donc n'i ye nin sɔrɔ e kɛra silamɛ i bɛ silamɛya baara bɛɛ lajɛlen kɛ n'i sara an bɛ fɛn don i la ka taa a tɔgɔ ye di n'i fatura an bɛ seli kan parce que i ye silamɛ mais n'i ma nin si kɛ n'i sara an tɛ se ka seli kan an tɛ se k'i ko an tɛ se ka seli kan voilà donc e kɛra silamɛ ye donc i donna silamɛya kɔnɔ o jɔyɔrɔ fɔlɔ ye i bɛna don imanu kɔnɔ imanu ye jumɛn ye i ka da ala ko bɛɛ lajɛlen la ko minnu dogolen don ko dogolenw i ka da olu bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ jinɛkow mɛlɛkɛkow laharakow a jinɛkow jahanamaw a tɔgɔ ye di kununw ɲininkaliw e dara nin bɛɛ lajɛlen la e tɔgɔ ye mumini n'i bɔra nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i bɛna don daira wɛrɛ kɔnɔ martaba wɛrɛ bɛ yen jɔyɔrɔ wɛrɛ bɛ yen kilasi wɛrɛ bɛ yen o ye ala dɔnbaw ka kilasi ye o ye waliju kangaraw minnu sera waliya jɔsenw na gindo donna minnu ni ala cɛ e bɛ taa don o daira kɔnɔna na donc e ka faamuya ni maa tɔw ka faamuya tigɛ kelen a bɛ caya e bɛ kuma minnu fɔ a ka ca na mɔgɔw t'a kɔrɔw faamuya o kɔsɔn sufiw ka kumaw sufi tɛmɛnenw u bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ girinya an hakiliw ma parce que logiciel dɔw bɛ yen nɔ ala y'o don olu la olu y'u sɔrɔ olu bɛ se ka baara dɔw kɛ olu bɛ se ka faamuya dɔw kɛ o logiciel ma installé e maa min dusukun na e tɛ se ka yeli kɛ donc a bɛ ten nɔ de fɛn bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔw de bɛ yen nɔ donc ni maa min donna ihsanu kɔnɔ donc e bɛ kɛ sufi ye a bɛ fɔ Cheikh Tidiane ninnu de sera o place la an bɛ sewo ba mɛn mali kɔnɔ maakɔrɔw la Cheikh Umarul Futi ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye ala dɔnbaw de ye ninnu bɛɛ donna ihsanu jɔyɔrɔ de la o kɔfɛ Cheikh na hamahullahu ninnu bɛɛ ye sufi baw ye minnu donna ni ala dɔn dairaw kɔnɔ Cheikh Sala ninnu bɛɛ ye ala ka jɔn ɲumanw ye ɲaaro karamɔgɔ Sufi Ibrahim Haidara n'o ye ne yɛrɛ mɔkɛ ye ninnu bɛɛ donna o dairaw de kɔnɔ o de la u sera u seyɔrɔw la u taara a kɛra i n'a fɔ u ma taa barika donn'u ka ko bɛɛ lajɛlen la parce que o ye fɛn o fɛn o y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ala kama ma an di kuma janya kosɛbɛ an bɛna to ka bɔ ka faamuya dɔɔni min ni ala y'o kalifa an ma ala ka diinɛ na ani taasira cɛɲi na min bɛ se ka maa se ala ma diɲɛ laban in na min bɛ se ka maa se ala ma k'a sɔrɔ i ma degun i ma tɔɔrɔ siranji kan an b'o de tɛndɛ ka kisɛ kɛ aw kɔrɔ maa min bɛ fɛ ka don nin taasira in na o tigi bɛ se ka an wele o tigi bɛ se ka ɲini an n'a tigi ka ɲɔgɔn ye
anga zayo be Bamako fa be ana rafa Sheikh Muhammad Munir Haidara ale de Mali yɛrɛ Tijaniya ɲɛmaa ba ye ni Sheikh Tijani yɛrɛ ka khalifaw ka nɔnɔ bila ye ka lettre sɛbɛn k'a wele k'a nommé Mali Tijaniya bɛɛ a farafin n'a farajɛ n'a cɛkɔrɔba n'a a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɔgɔ ye di olu ka khalifa généraliya an bɛna di i ma Sheikh Muniru kɛra khalifa général ye a ma kɛ n'a ka ɲinini ye a ma kɛ n'a ka laɲini ye kuma Ala ka ko de bɛ ten ni min Ala jɛ a b'a kɛ ten de a ye bɛɛ ka bonya d'i ma dɔw kɛra sababu ye maa o maa e kɛra Tijaniya yɛrɛ minɛbaa ye Mali kɔnɔ olu de ka sababu i y'a sɔrɔ donc sababu ka ca bɛɛ n'i ka place don nka n'Ala ye min di min ma an ka sɔn o ma kuma Tijaniya ka ɲi a ɲuman ka ɲi Qadiriya ka ɲi a ɲuman ka ɲi a tɔgɔ ye di sunnamaya ina wahabiyaya komi wahabiyaya dɔgɔyali kan dɛ fɛ mais wahabiyaya a ɲuman ka ɲi kuma ni min ye i ka baara shi'a yɛrɛ hali shi'a a ɲuman ka ɲi ɲuman b'a la juguman de b'a la shi'a ɲumanw bɛ yen nɔ minnu bi ɲuman sira kan u ka dɔgɔyali tɛ se sahaba ma u ti sahaba nɛni u ti sahaba dɔgɔya u ti taasira si dɔgɔya kuma Sheikh Tijani ka sira fana bɛ ten Tijaniya ti taasira si dɔgɔya ni Tijaniya kɛtɔ la ka wahabiya dɔgɔya ou bien ka fɛn dɔgɔya dɔrɔn Tijani ɲuman tɛ ni sinon Sheikh Tijani m'a kɛ o Sheikh Tijani m'a kɛ Sheikh si mana min y'a kɛ donc Tijaniya ye nin ye istighfar as-salatu ala nabi la ilaha illallah i bɛ nin kɛ sɔgɔma i b'a kɛ wulada fɛ o kɔfɛ wazifa b'a la an bɛna don wazifa la o fana man jan c'est à dire Tijaniya ka nɔgɔya dan i bɛ Tijaniya baara bɛɛ kɛ 5 minutes kɔnɔ nka nafa min bɛ Tijaniya la a ka bon hakili ma komi Ala ka hinɛ don Ala ka promotion o de ye Tijaniya ye pour que bɛɛ ka kisi i k'i to i ka bureau kɔnɔ i minisirlama i ka kɛ waliju dafalen ye Tijaniya de bɛ se ka kɛ i ka kɛ sɔrɔdasi ye i b'i ka sɔrɔdasiya la i b'i ka wurudi kɛ lahara i bɛ taa ka jalamutigiw to Tijaniya de do dɛ Tijaniya do Tijaniya kelen dɛ taasira o taasira n'a bɛ maa se Ala ma a bɛɛ do a kɛcogo ɲuman de do nka taasira bɛɛ dugukolo sanfɛ min de ka fisa ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni ɲaami foyi t'o la bɛɛ bɛnn'o kan o de ye Tijaniya ye kuma Sheikh Tijani Ala kɛra ye leedu ta ye a ka can an tɛna a bɛɛ fɔ nin sigiyɔrɔ kelen in na inshallah nka an bɛna dɔɔni dɔɔni ma bɛɛ lajɛlen ka nata bɛɛ lajɛlen ka laɲini tariqatu Tijaniya i k'a ɲini i k'a faamuya i ka don a la i k'a baara i ka hɛrɛ b'a la i faw ka hɛrɛ b'a la i baw ka hɛrɛ b'a la i denw bɛ kisi i sababu la i ka kaburu ni kaburu min ka surun ɲɔgɔn na Ala bɛ hinɛ o kaburu la e ka Tijaniya kosɔn donc ka kɛ Ala ka jɔn ɲuman ye san waati bɛɛ e da de bɛ Ala kosuma na a kosumani a ti ka kɛ diɲɛ nata kelen ɲinini kama fo Ala yɛrɛ jaati ɲini fo dayɔrɔ dilali o de tariqatu Tijaniya ye ni maa o maa Tijaniya kɛ diɲɛ kama e tɛ Tijani den yɛrɛ fiyewu 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 hali e kana minɛ o de ka fisa nka i ka Tijaniya barika Ala ka fɔnsere yɛrɛ ka bon i k'a deli fɛn dɔ la lahara la Ala ka lahara d'e ma k'i jɛ diɲɛ na Ala ka hinɛ ka bon o ma Ala b'a bɔ a yɛrɛ la ka hɛrɛ k'i ye ma ka diɲɛ sɔrɔ ka lahara sɔrɔ tariqatu Tijaniya do Tijaniya de b'o kɛ ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn maa o maa bɛ k'an lajɛ nin waati in na a k'a partager bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ n'Ala ye maa min da Tijaniya doni kama n'Ala y'a kanu don dusukun min na o dusukun bɛ yeli kɛ o dusukun bɛ na tiɲɛ ma nka an bɛ min kɔni fɔ an tɛ maa si dɔgɔya kumaw kɔnɔna na kuma bɛ se ka yɛlɛ dɔw ka i ka taasira kan ne ka laɲini t'o ye ne ka tariqa n dalen min na n ye tiɲɛ ye min kɔnɔ k'a fɔ nin kɔni bɛ maa se Ala ma siga foyi t'a la o ye tariqa Tijaniya ye o kɔrɔ fana tɛ ko e min di Tijani den ye ko e ta sabotilen don non m'o fɔ n y'o de fɔ i dara min na o kɛ i ma da min na o to yen n'i y'a kɛ Ala kama ka ban Ala de b'a bɛɛ lajɛlen minɛ dɛ Ala de ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ na ma an bɛ bɔ kuma na k'a fɔ
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ana balmakena badenge Muhammadu Tihani Haidara